तीव्र मथा दिल्ली वो थंगे जे चुक्ति खाइमनी और चुक्ति वो तमो तमो तंग रजत तो साइमा तबो त्रिपुरा राज्य वो विरोधी दल कांग्रेस सीपीएम और चुक्ति ने विरुद्ध पक्षीने निष्ठुर खड़ाया कांग्रेस ने ओजामा सका कांग्रेस ने ओजामा रख सका अब खाली गुलाई कला पाता सीपीएम ने विरोधी दल नेता जितेन चौधरी सका आ चुक्ति पुनः करे तीव्र सरक कपक जाका जों बुबाग्रानि दैफांबाय निनि आनि कलमतै सिनि जतनै मुक्तरै बायथागो से हाताय कतर अनसन तमानि बिसिंतै जों दिल्लीआव थाङै जे चुक्ति खालामनानै अमनि बुथाय सालचा जों मुक्नाय बरक साव आरो तामो माननाय किछु करे अनेक बरक साव आबो देवबर्मा रक्सिनि बिसि माननाय ओ जमातिया रक मांगला ओ रियांग रक मांगला ओ कलाई रक मांगला विजय कुमार रांखल द्रव कुमार रियांग समाचरण त्रिपुरा रविंद्र देवबर्मा बरक सभा खायै सिख सिदल टुबि फाइनानि आबो कि सुदु देवबर्मा जमातिया बा रियांग सिंह साका कलाई रखाय माया हाराम रखाय माया दा असुजुग सुबिदा और शिक्षितों खामानी बिसिती जों तिनि चिनि तिप्रासा आमसाय चिनि बुकुं बारानि जागा हिनै जों खनजरि नाय मा खालामनाय सुतरां अचुक्तिनि फल त्रिपुरा हानि बुसार तिप्रासार अ हानि 19 दखनि बसनि बररक जतन माननाय चिनि बरम गोनां बिकेरांकल तेलनि चुक्तिनि माध्यमे 3टा सीट तुमि पाइका बिनितै फांबाय से चलिलाम बोर्ड बसाई जिष्णु देवबर्मा देखते सीएम शांति बाजार से प्रमोद रियांग तिनी एमएलए 2 बार उठा अमतिके गोबांता कासे सीटबो जों 3टा सीट तिनी 17 तंगाय 20 टा चुक्ति जखन दङ आबो कुनु कम्युनिटी नो बेस खालायनिया अब जत निबागै जत दफा निबागै न सुतरां जरा चुक्ति दिनाय बरनि सम्पर्के जों सचेतन मा तंनाय जों ताय कायसाक अर नमिनेशन निमानि दिन सीपीएम नि स्लोगान तम तंगानि व्यक्ति स्वाधीनतार उपर आक्रमण खालायबर स्लोगान लिखा कीर्ति सिंह देवबर्मा रिगने बरक कान्या बनोसुं बुद्धिया कीर्ति सिंह चाकैसाया गुदकसाया बनोसुं बुद्धिया ओ दिनै व्यक्ति स्वाधीनता आंटामो पोशाक गाननाय नोंटामो पोशाक गाननाय आबोनि व्यक्ति स्वाधीनता अब केबो हस्पिटाल खाइलिया अब बिनि अधिकार आं मुया दा चाकैसानाय गुदक दा जानाय ना टेंगि दा जानाय ना हालांगे जानाय अब आं अधिकार नोंहा अधिकार उपर स्लोगान होनाय साबो नों कक सानाय साबा ए कक न बेस खाली जखनते आं बासन कायसा जागा रिखा अमतिखाय जखनते गेखायनो चिनि बरर विशेष करे देवबर्मा र बोखा साजाक बायसा आंनो गोबां बर कुंटाया गोबां बरनि चेनेल लगानो साका सार जों गमनि बिरुद्धे सानानै नांगौ उकना नांगौ गोबां बर आं साका अमतिखाय तिरमानि सीपीएम नि सुरुवात थायनानै जाया से दिन स्लोगाननि आं खालि भिडिअ क्लिप दङ प्रुफ लिमानो राजेंद्र रियांग से सीपीएम नि पूर्व त्रिपुरानि प्रार्थी जुट बंनि जुट कांग्रेस सीपीएम नि जुटनि प्रार्थी दङ बिनि गान स्लोगान नि जाबो একটা কক বাবনি বিরুদ্ধে একটা কক ছায়া এই যে বিনি ব্যক্তিগত আক্রমণের উপর যে বিনি স্বাধীনতার উপর আক্রমণের উপর একটা কক ছায়া आं कैसा जागा बासन निमाने कयने महारानी वो आं सामानि दङ अंतिका जुदि साकाय जों जुदि साकाकाय ओ पुदिरि कानेनो बुट दिया आं मुं खुइसाया ओ गारि कायखिनाय रनो जों बुट दिया जाके तामलायना अब आं कोन कम्युनिटी नो बेसाया पुदिरि की सुदु रियांग कम्युनिटी नो बर चिंता कान तिनि जयसुं हालाम এই পানি সাগরে আর কোন গাইছো আমরা তো আগে ওরকম
করছি আমার 14 গোষ্ঠী আনে নিজে বুঝু মহিমচন্দ্র দেব বর্মা আং চেরাই পুরান বাবুনে গুফা পুদিরি কানে ওয়ারু ছিল মোকাওয়া সবাই আনি বুকরা বাহাদুর দেব বর্মা সে খোয়াই বড় ময়দানে তামনি থাঙ্গে ও গুফা এডিসি তুমি দশরা ম বব চেরাই পুরো পুদিরি কানো গাড়ি নক শুধু রিয়াং সিমিতnya গাড়ি নগ দেববর্মা বতঙ্গ ও কলই বতঙ্গ জমাতি আর বাগি তঙ্গা আদি ওচিনি যতন তঙ্গলেছে তুমি ছাইয়াবলে আবো সুতরাং কোন ব্যক্তিগতের উপর আক্রমণ খাই রঞ্জিত দেববর্মা কোনদিনে কক্সাইয়া আর অনেক বড় সবাই আনি জাতি না যদি মন্ত্রী রেখা খাই সিং মান নাই সিং কোনাই আং আপনি দেশে বন্ধন সাইকেল আরমানা জিষ্ণু দেববর্মা फाइनेंस मिनिस्टर था बनाई खाएंगे काय एडिशियो रांग अनेक किसी प्रो खाई माताम सिंगापुर विरोधी तो चीनी विरोधी दल नेता और तंगो उंगी अगले एनसी देवबर्मा रेवेन्यू मिनिस्टर मक्का गोबां माचीनी जागा खाली जों रेजिस्टार खाइमेया सीपीएम नि समय একটা নোটিফিকেশন নিকলাঙ্গা আপনি বাগাইছেন কোন দিন চিনি খাস জায়গা রেজিস্টার খাইমালিয়া 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা নক খাইতাঙ্গনি বাগাইছি মিছেছেন পারমিশন মানছু আববা রেজিস্টার খাইমেয়া পাত্তাছে নয় ব্যবহার খাইলে বাগাইছি মিছে जोंमाया मालिया ब्रे आपनो पयन तंदर मेरिया सुतरां निजिनि बड़ उनखायनो जे रिवाना आपन पयमेया बाजुबानिया अनेक एमपी अनेक बছর चीनी मिजोराम ने चीनी बुरु बड़रो आरो हायाकरै मा फाइफ्रो से कांचनपुर ने गबो दंफ्रो भारतनि पार्लियामेंट एका कक्षाका राजेंद्र रियां 3 बार एमएलए था एक बार ये मुखा से कांचनपुर ने चीनी बड़ो मिजोराम नि फाइफ्रो एकटा कक्षाका त्रिपुरानि विधानसभा कुनु रेकर्ड दंगो चीनी बुरु रंगनि कगना छासाका कोनो दिनो छाया से बाजुबन रियां छाया छाबो साका चीनी महाराजा आरो जखन माइ मोसे लामा का सयपुरो चीनी महाराजा थांका साका चीनी बड़र न सिंगा बानफिरिनाय माननारिनाय रंजित देवबर्मा आदिन बलेर उतराबे 25 वर्ष माइरन क्लांगि तांगो आनि एलाकानि सुरन देवबर्मा गाड़ी चालाबाय 5000 টাকা रां তাই 2 বস্তা সম্পত্তি পায়ো সে কাঞ্চনপুর আগে রোড ব্লক খাইমানি জাগাও সেই ঝুট ছটানি আমরা দাম ছড়া কেলে চালাবো যখন খাইতো গুদাম সবাইলা ইঙ্গো কেলে কাতালি সাংবাদিক খাইও আনো সাও ননকি চাই হিন্দি চিনি লইও কারণ চিনি আরনি বড় উপজাতির আর বাংলা মাইয়া আং খানি টেনশন খাইও আপনি অনেক ম্যাগাজিনও কাকা অনেক পত্রিকাও কাকা সুতরাং কাপুরো বুকুরো আনি দখানি বড় মন্ত্রী খাইন কথা কেন যে নিনি হামারি খাইন আবো কম তিনি চিনি গরম নিমিশারা আপনি কঙ্গো অনিমেষ দেববর্মা বকি শুরু দেববর্মা নে চিনি হামকালে কেন যখন মিনিস্টার কা সারা ত্রিপুরা তো চলে মিনিস্টার যত চলে মিনিস্টার চিনি রাজেন্দ্র বাবু সাকাতম ইনগো आई व्यक्ति पे बीजेपी बा रियांग रोना मंत्री रिया ओ दिन को त्रिपुरा मठ को मंत्री रिया बिनी कासे इंटरव्यू तो को नाइले दिनो को माइजाका आना आन्नाया आना बिदु किरि रहो बो যখন ইয়ে মুপ্রো বা এমএলএ মুপ্রো দাম খাই যাবো আনা সারি যখন त्रिपुरा ने शिक्षित ने भारतनि पार्लियामेंट को पास खाइना प्रो बाजुबन yang bilin yawa wat sigar kaito botonya भारतनि पार्लियामेंट সুতরাং কাকুরা বকরা অনেক ধরনের উস্কানিমূলক বক্তৃতা দিতমু উপলব্ধি খাইয়ে আর উস্কানি রচন শেখাগানি বাগে অর্থান্তর শেখাগে রাজনৈতিক ফায়দানি বাগে বড় বড় তাবো দেশের নাইই চিনি বড় বড় শেখাগানি বাগে কইতমু গোবাং বড় आनो साहारो एवं इतिमध्ये न लिखा चैनल बारो सागा सार अमरी बे एग्रीकल्चर सानाले रिया कायदा गोबां अमर पुनि से शांति बाजारनि आनो सागा चिनि रियां हदानि आमे त हां काय चाइ परिसिबे घनिष्ठ आंगम तुइगुल पायो बड़ आनो सागा सार जों रिया कायदा कोन दरकार के और षড়যন্ত্র गभीर षড়যন্ত্র
और रिया खाने को प्रेजेंट करे जत चैनल न सका अब खाबायनानि पाला एजेंसी खाइ दङ आं जत्तनो तथ्य दङानि थाने आं जखन कक्साव बिनि तथ्य प्रमाण तीन आंस सुतरां कापुरा बुखुरो बसकांनि जे सभा बसकांनि जे भोट अ भोट जों तांगै आंगर समार खानो बाद दिवै तांगै जों पद्म बुबारनाय अबनि कक्त नरक चिनि बरम गानाय मिनिस्टार दङ चिनि बरम गोनां बिके रांफोर दङ तब हन आंगरनो सालानि मुसुमो दिल्ली में जे चुक्ति माने अब चिनी 19 दफा जनगोष्ठी मानथाय अ मानथायनो इमप्लिमेंट खायनानि एवं बसिका एवं आदिनो जे दिनो चुक्तिंगो और चिनी अमित भाई बतंगो चिनी बुरंगनां मिनिस्टर तंगो चिनी पार्टी प्रेसिडेंट तंगो आंगो तंगो आफ्रो स्वराष्ट्र मंत्री साका तमो साका तिप्रानी अरनि जे बररग हानि बुसारग बायजाता खायनो अननाय इनका अबना जोंकाबो बरंनि मानथायनो जों रिनाय पक्षाका जखन ते चिनी कांचनपुरनि अंते कायसा पक्षाना मुसुंगो जे चिनी बुररंनि न तुयै दिल्लीआव जों इंगो थांनायफ्रो द्रौ कुमार यांनि दादा द्रौ कुमार यांनि बुसरा प्रिन्स कुमार यांकाबो एमएलए था हांगानि दिनो बुबागरा सावो चिनी बुरु लीडर संग दिल्ली फैदे जों प्रिन्स कुमार yang उतरां थांबाय चिनी बुरु लीडर खरचा ग्रुप ता कायसा ग्रुप मिलि जाया वो ग्रुप पैसा चैजा आं ग्रुप पैसा चैजा आरो प्रिन्स संगो काका मबा तखालस तखालाय काम खायना नों बोल साथै कि आं बोल साथै जों दिल्ली ट्रेन खापने बुबागरानि तासु देलो मिटिं खायजा आरो तखालाया होम डिपार्टमेंट होम सेक्रेटारि रुमबो लास्ट पर्यंत बरनो साकांगरो म जुदि चुक्ति खायाखाय तुमको खाया कोसियाखाय ताइनरो कोनो मानलिया नि सावै चुक्ति खायजाबले সুতরাং কোন জনগোষ্ঠী বা কোন কমিউনিটির এগেইনস্ট রঞ্জিত বর্মাইয়া যতন जों অন্যান্য আইও সবাব ডেমোক্রেটিক দি ফাতার সবাই ক্লাইপুরব রঞ্জিত দেববর্মা যতন তৈ দङ তাবো অচারের নাম কাবু নাই দङ এডিসিনি জুনাল চেয়ারম্যান খা রঞ্জিত দেববর্মা ওয়েস্টনি যতনি সাইবিসি ফাইব অমরপুরনি সাবরমনি 37 जनानो खुंफुई स्कुलां भर्ती थाइजा आबन बिसिं रियां कम्युनिटी बरक जतन बिसि बांगो अमरपुना सिराम रियां सोंनाय बिसिनि कैंडिडेट न सोंनिनानि दुर्गम एलाकानि बरक न से साब्रुनि चिनि त्रिपुरा गफानि गोबां बाहादुर त्रिपुरा सोंनायनि गरीब बरक न ओ सिगांगो कायसा हासपाताल कलाइजा ओ बरक माया ए वानसापक माया बिथि माया बहक पुलिसा थैजा आं थांनि सुबाथा गावतनो साका गफा तो बांचेरी मालिया बिथि साया चिनि बरक गन बिथि पारि कत कने का बिथि साना नाया लास्ट पॉइंट बहुत बुई ठीक है সুতরাং কাকড় বকর অনেক ধরনের অনেক কিছু ন বরং বুখাও নর হয়তো ওয়ানসুটং হানা রঞ্জিত দেববর্মা কোন একটা কমিউনিটির বিরুদ্ধে সমাবেশ অবইয়া পুগিরি সিং যতন কানো আমি আঙ্গন সাকাবে আমি বাবুনি বুপা চুসু মহি চন্দ্র দেববর্মা চিনি মুপাওয়া সুবই বওয়ারো সিরো পুগিরি কানে আমি নিজের মকল বাংচারা প্রমুখা আমি বুকরা বসে আমতে সুতরাং অব খানা নানি কগিয়া খানা যেন যখন ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ খাইও আপ্রসিসের খানা অনেক কিছু অনেক বড় আঙ্গি নাই সাবতাম কমেন্ট লিখা অনেক কিছু নাই আসে বুকাইয়া जों তাও 61 ইয়া जों কিছু কিছু লেখাপড়া পড়ি ওই সরস হয়ে কপা এবিসিসিমা আসে বুকাইয়া কাই সুতরাং কাকড় বকর যেহেতু जों রাজনৈতিক ময়দানে দङ আবনি বাগে অচুক্লিন হইতে जों সতর্ক মাত্রনে অষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ন বসকানে যে পূর্ব ত্রিপুরানি 26 তারিখ এপ্রিল जों করা জবাব মারি নাই অষড়যন্ত্র খানের বিরুদ্ধে এবং পদ্মচিহ্ন ও বুটুই চিনি মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মানো টুপলাই খাইয়ে মার্জিন বুট বাই টুপলাই খাইয়ে দিল্লি পার্লামেন্ট ও চিনি দিগরা খাংরা গরিবংশনি বড় চিং মানহে যে সেক্রেটারি কমানি অপকসানানি সুযোগ মারি নাই मुसिक सावैनो आहाय ना हाय जतन खाका हा ते हामदमा याफारि आनिखौ अरन मुथाका